अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिप्यसि। एवमुक्त्वां तथागस्त्यो जगाम च यथागतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेज नष्टशोको भवत्तदा। धारयान्मास सुप्रीतो राघव प्रयातात्मनान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्ट्वात्मा युद्धाय समुपागमत्। सर्वयत्नेन महतावदे तस्य धृतोऽभवत्। अधरविरवधन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहुष्यमाणः। निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। इति श्रीवाल्मीकिरामायणन्तार्गत आदित्यहृदयस्तोत्रम्।